Hi guys, tuloy. Okay po, mine po tayo. Mine. Okay po, mine po, Mickey Mouse. Mickey Mouse po. Pakipahina lang po, butas-butas. Okay, yan. Mine po, yan. Tignan mo kasi nilagyan. So, yan. Mine po si Ali Brang. Ali Brang, sige Mari Brang. Tapos, ito, mine budang, pipig, pipapig pala yan. Kaya yan, maliit lang po siya. Kanya po siya kalaki. Pang-baby po. Ikaw yung kalante. Tapos po, yung nag-mine si Alice. Si Tita Okay. Carly. Okay po. Ito po, short. Ano po? Tag dito. Okay po, part 2. Okay po.